Imma se li jissema il-gvern ġie razzist. In-nies tiegħu ġew razzisti. Ġew razzisti mhux għax jobodu l-barranin, ġew razzisti għax jobodu l-Maltin. Ġew kontra Malta u l-Maltin. Il-Maltin issa ġew bħalqhom magħluq. Ma jistgħux jitkellmu, ma jistgħux jesprimu dak li qed iħossu. Nittama li daħħal f'qoxorthom lil dawk in-nies li jparlaw fil-vojt. Dawk in-nies illi matul is-snin seraw il-mibeda. Kif hawn min irid il-Malta ssir il-Ħajti tal-Mediterran qed jieħdu ilna minn taħt ħalqna. Għalina, l-immigranti jitqobina. Bil-bidaja jasallu huwa kbar u jagħti bis-sikkina. Sa jqumu għandejju liedna jaħasra innoċenti. And they will find themselves in strangers in their own land. Għax imorru l-iskola ma jkunu jistaw, għax jikluhom. U waslu għal ċirkustanza fejn żewġ persuni jaħsbuha li hija normali illi tista' tmur f'triq u tispara fuq persuna għax huwa iswed. Ġieħ kebek. Demet! Qui a tué Lassi? Il-ġraja ta' Lassana Cisse ssib il-bidu tagħha ġewwa Kummasi, distrett fin-nofsinhar ta' Abujan, fil-kosta ta' Lavorju. Huwa hawn li Lassana trabba u kien minn hawn ukoll li Lassana terraq lejn Malta, fejn f'April tal-2019 safa maqtul. Huwa hawn ukoll li qrabat Lassana għadhom sallum mifnija bin-niket li ġabet magħha din it-traġedja. Imma Lassana, min kien? J'étais gentil, chaque jour je venais ici. On sortait ensemble, je venais me déposer, on sortait ensemble. Lassana Cisse, au moins qu'elle était avec nous ici, il a fait son enfance ici, jusqu'à aller à des soins, il faisait la première. Ici, les WC, même si on a eu, c'est quelqu'un qui sont revenus gâtés. Le petit était avec moi, il n'y avait pas de problème. Il sourit seulement. Quand tu lui dis quelque chose. Il n'est pas agressif, il s'amuse beaucoup. Il n'a jamais fait par là-bas avec quelqu'un. Il s'amuse toujours en musulman. C'est ce qu'il faisait le plus. Lassana était vraiment quelqu'un de bien. Il était quelqu'un de sans problème. Il était quelqu'un qui était vraiment beaucoup ambitieux. Voilà. À chaque fois qu'on tourne ensemble, dans sa tête toujours, je vais devenir quelque chose comme ça, je vais devenir comme ça, je vais devenir comme ça. Il faut que je réussisse, il faut que je réussisse. Bekk Lassana ddeċida li jagħmel triqtu lejn l-Ewropa biex itejjeb ħajtu u dik ta' familtu. Wara waqfit fil-Mali, imbagħad fil-Libja, Lassana sab ruħu Malta. U kien minn hawn li beda l-ħajja tiegħu ta' emigrant. Malta is in a very peculiar position. It's in the middle of the central migration route, which is one of the three most important ways in which migrants and asylum seekers are coming to Europe by sea. We can say that Malta is a country of migrants because throughout our history we have had many of us are not indigenous Maltese, whatever that might mean. We came from different parts of the world. My surname Briguglio is an Italian surname, for example. One of the changes which people see was that perhaps Malta became more diverse. But for some people, when you have diversity, it's a source of fear, perhaps they do not want differences in society. Il-poplu Malti qed juri l-għadab tiegħu billi ġie protesta llum. Aħna ma nafux minn huma daw. Jistgħu jkunu ġellida tal-ISIS. Sa frattant, familtu kienet diġà qed tistenna bil-ħerqa l-jum li jerġgħu jiltaqgħu. On a fait les promesses. Il venait encore de voir, il a fait les papiers. Il est parti avec lui. On est restés ensemble. Voilà qu'il a appris les décisions, ça a fait mal. Bintu Stephanie ukoll kienet qed tantiċipa l-mument li tara lill-missiera. Il a causé avec son frère pour dire à son frère qu'il n'est pas allé chercher sa fille, qu'il veut rencontrer sa fille. Son frère est parti au marché où on vend les plats calés. Il est parti demander là-bas. Il a demandé à une femme, la femme là c'est ma tante. Elle dit qu'elle connaît maman. Et puis mon oncle a donné information à la tante là qui n'est pas venue dans maman, à ma grand-mère. Elle venait expliquer à ma grand-mère. Ma grand-mère a expliqué, il était contente. Iżda din ix-xewqa ma seħħet qatt. Je suis au village. On m'a dit qu'on a tué Lassi. Moi, j'ai dit, qui a tué Lassi?
On a dit qu'il y a une monsieur qui était dans la voiture. Là-ci, ils sont 3. Ils sont sortis. Là-ci était devant. Le monsieur qui a arrêté la voiture là, l'a tiré là-ci qui était devant. Que là-ci est mort. Les 2 qui sont blessés sont à l'hôpital. On est parti pour regarder le football. Maintenant, en retournement, on a gagné accident. C'est les gens qui nous ont tirés sur la route. Moi, avec mon ami Mohamed, maintenant, on est en train de marcher petite route là. Ce qui passe, Boursa-Bouja par Alpha. En train de parler, j'ai entendu quelque chose qui fait pam 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 3 fois. Après j'ai dit Mohamed, quelque chose a fait bruit devant nous. Elle m'a dit ah ça là c'est pétard. J'ai dit ça c'est pétard. Il a dit oui c'est pétard. J'ai dit il n'y a pas de problème. On a commencé à marcher encore. On a commencé à marcher pour monter pour aller chez nous. The car, you come from this way? Ils sont venus jusqu'à derrière nous, ils sont tirés nous, moi avec mon ami là. Moi j'ai couru jusqu'à j'ai pris le mur là. Après, j'ai en train de pleurer, Même lui, mon ami là, Mohamed, est en train de pleurer. J'ai dit ah, ils sont me tirés. He shot me from this leg, he flopped this side. So you understand, my urine, the pipe, then broke the pipe. Dik il-lejla makabra ħallit 2 min-nies jissiltu għal ħajjithom u lil Lassana Cisse mejjed. Je voulais voir mon papa vis-à-vis. Il m'a dit, n'est pas là, il a fait quoi? Je suis restée sûre. Ça fait mal qu'il est mort parce que il n'est pas vu, il n'est pas trop vu. Je pas ça. Que moi j'ai fait Lassi. Ce soir on a dit qu'on a tué Lassi. Lassi n'a rien fait. Qui a tué Lassi? Illum ġew arrestati 2 persuni. Iż-żgħażagħ Francesco Fenek ta' 21 sena minn Marsa Scala u Lorin Xikluna ta' 22 sena minn Raħal Ġdid qed jirriskjaw sentenza ta' omor il-ħabs. Dawn iż-żewġ persuni li rrid nagħmilha ċara se jkunu aħdhom akkużati huma soldati. Huma membri tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-fatt li dan jidher li huwa l-ewwel qtil razzjali f'pajjiżna diġà gravi ħafna. Iżda ħafna aktar serju huwa li dan l-assassinju huwa suspettat li kien xogħol 2 membri tal-Forzi Armati. It is still, an allegation. They still got to go through the courts. But if that is proved, obviously the initial reaction when we heard about the news was one of shock and disgust, because even if they were simple, normal citizens, let alone coming from the armed forces, it's unacceptable, it's unthinkable, it is un-Christian, I don't know what to call it. It's absolutely, I would say that any sane person wouldn't even think of doing it. This murder, it reflects a lot of things, not only racially motivated, but also the way that things are going in Malta, for example, it's never been addressed. I have been told by well-meaning people that we should ignore racism, we should not give racists the attention, and they will go away. We should just bury our heads in the sand and the problem will disappear. It's not true. The reason behind the murder, apparently someone has confessed to murdering Mr. Cisse because he was black. It-tnejn min-nies li allegatament u makkużati ngħidu hekk li qatlu lil Cisse, ftit qabel kienu telgħu ġie fuq Facebook. Juru persuna sewda taqa' titgerbeb kollha dmija, kartun kien mhux. Mbagħad wara sir nafu l-qorti li daw allegatament ukoll tajru persuna u baqgħu sejrin. U jekk tara likes u hawnhekk għandi rispett kbir lis-soldati naf xogħol jagħmlu, però ħafna mill-likes kienu soldati oħra. Membri tal-forzi dixxiplinati għax li hemm regoli li qed isegwuhom, tara ħafna minnhom ixxerdu r-razziżmu. 21 ta' Ottubru 2019,
It-tensjonijiet jerġgħu għal darb'oħra jilqu skala allarmanti, hekk kif numru ta' migranti ġewwa ċentru ta' Ħalfar jirvillaw. L-inkjesta biex tiddetermina x'kien li wassal għal dan l-avveniment inkwetanti għadha miftuħa u għal daqstant ħadd ma jaf biċ-ċert x'seta kien li instiga dan l-irvell. Li huwa magħruf żgur però huwa li dawn l-immaġni imwasslin ħafna minnhom minn ħaddiema taċ-ċentru li sabu ruħhom f'periklu kbir, serva ta' mrewħa l-fjammi ta' rabja fil-komunitajiet tagħna. Dak li ġara f'pajjiżi oħra Ewropej qed jiġri anke f'Malta. Kien hemm iwissiena b'dan snin ilu imma l-poplu Malti daħaq. Itħaq imma llum il-ġurnata ħadd mu qed jitħaq. Meta inti tajt jiena nikkundanna bla riservi li għamlu. Imma aħna għamilnilhom. Hekk tiġġustifika. Nobody just picks up his bags and leaves, casually like that. You leave because you're either becoming a victim of climate change, desertification, crop failure, water shortage, things like that. Or else because there is outright war. There is a need for education. There is a need for, I wouldn't say control, but to try to mitigate what's going around in the social media, because I think that is a phenomenon which we have to take into consideration practically in anything which is happening around us. Today, social media are how shall I say, they are influencing people. And if you go into social media, you can see that there are people who do not doing what these are alleged to have done. They actually talk about it. Why don't you do that? Why don't you shoot them? Why don't you sink their boats? This is what's fueling the imagination. Il-politikanti jridu jitkellmu ħafna aktar. It won't go away. Jekk jibqgħu jiniraw il-problema, jibqgħu ħallu il-far right jinxteret, illum jew għada ħajkonna partiti far right li ħajċellinġew lill-partiti l-kbar. Mela fejn tibqa' sieket. Tkellem fuq il-prinċipji tiegħek, tkellem bil-fatti, għajt ir-realtà x'hemm u x'm'hemmx, mela noqogħdu nibżgħu mill-problema. And let's be honest about it. When you realize that in the last elections for the European Parliament, there was a party which gathered 13,000 votes on purely xenophobic language, it's worrying. It's very worrying. The act which these two persons are alleged to have committed is very serious, but for me, it's more serious the 13,000 people who are backing that language which is absolutely unacceptable in a Christian democratic country. Safrattant l-sfidi fil-komunitajiet tagħna huma kbar u jekk ma nilqawhomx b'impenn mill-ogħla istituzzjonijiet saċ-ċittadin komuni se jkomplu jikbru sa mal-koll ikollna nġerħu l-konsegwenzi tal-passività tagħna. Għad hemm ħafna xi jsir. Iżda mhux kollox mitluf. When Lassana was murdered, of course it was tragic, a tragic situation, but the fact that there was an outcry in Malta, many people from different political backgrounds felt they had to stand up to be counted, they had to speak out. That was a ray of hope, in my opinion. I do not agree with those who say Malta is a racist country. This does not represent us. Malta is totally different. I believe that the true spirit of Malta is one that is welcoming and one that wants to make you feel at home. Il-familja tal-Lassana għadha mnikta. U aktar minn hekk perplessa hekk kif tipprova tifhem x'seta wassal biex tnejn min-nies jisparaw fuq bniedem innoċenti mingħajr ebda provokazzjoni. Mistoqsija li l-kol kemm aħna m'għandna qatt nifqu nistaqsu kemm il-darba it-tweġiba ma noħduhiex. Il voulait qu'il vienne encore du moins passer beaucoup de temps ensemble. Tamitna fuq dar tramuntana baħarna l-insqalija. Jekk tmissna xorti sal-lejla għandha tfittx pantellerija. Deffes imnieħru l-punent u spiċċajna fuq dil-gżejjer.
xuħu tlaqawna l-oħrajn ta'tum fernezija. ħarġu fit-toroq jajtu għajmu l-medimba ta' Kastilja. Il-lingwa nstemet familjari tantajtna mestqarrija. Jiena muża debi daw